কি রাশিয়ান লোক গানটা হবে প্রদীপটা হবে তো আরে জি আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধরকিছে মুখ 70-80 तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगे छे विदेशी Presenting by Amar Chalgram. আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে মুখ 70-80 तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी তালে তালে झलके बॉडी लागे रे कमा তোর নেট वाला ইউনি হাতে আছে গরুমা কাসার মতন ঝলকে বডি লাগে রে কমা তোকে দেখে ধড়কিছে মুখ 70-80 तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी Subscribe my YouTube channel. Edit by Rakesh Mahato. ঝিপকে জলাস তখন হই ঝলমল আধার রাতের জোনাকি তোর বদনে আলো ঝিপকে জলাস তখন হই ঝলমল তোকে দেখে ধড়কিছে মুখ 70-80 तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी রাশিয়ান লোক লাগছে বিদেশি আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে মুখ 70-80 तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी राशियन लोग लगছে विदेशी तुम तो ढेर परदेसी রাশিয়ান লোক লাগছে বিদেশি
এরকমই চলবে।